So, expert final mga idol. So, Bunok Mangosong, Butchoy Planas, Mitch Rivera, Elson Maningo, Ray Ray Baiti. Ayun na, goal shot. Butchoy Planas mga idol. Ayun na, whole shot by Butchoy Planas, Bunok Mangosong. Ayun na, ikatulo si Kuan mga idol. Mitch Rivera, Elson Maningo. Ayun na, bar to bar, Butchoy Planas and Bunok Mangosong. Whoop. Inside, Bornok. Ala, bar to bar mga idol. Bakbakan lang ka. Ayun, leading na Bornok Mangosong mga idol. So, nakuha si Butchoy Planas. So, sa katlong pwesto na si Mitch Rivera. Bar to bar, apat mga idol. Bornok Mangosong, Butchoy Planas, Mitch Rivera, and Elsie Domingo. Grabing bar to bar mga idol, basta final hit. Ito na talaga, second leg motor race series dito sa Lantapan, Bukidnon mga idol. Grabing liparan ng mga motor. So, still on the lead pa rin, Bornok Mangosong, Butchoy Planas, Mitch Rivera, Elsid Maningo, Ray Ray Baiti. So, nasa ikalimang pwesto na si Ray Ray Baiti. So, nakabuntot pa rin si Butchoy Planas mga idol. Ayun, nag-inside si Butchoy. Malapit na makuha sana mga idol. So, nahirapan tayo magmaniobra dito. Daming drone. Oh, inside na naman. So, ayan mga idol. Nakabuntot pa rin mga idol. Butchoy Planas kay Bornok Mangosong. Sumunod, Mitch Rivera, Elson Domingo, Ray Ray Baiti. So, 5 na sila dyan mga idol. Nagbakbakanay. Grabe, napakalakas ni Bornok ngayon mga idol, no? Oh, inside Butchoy Planas. Ayun, muntik na namang makuha. Ayun mga idol, dumikit na Mitchelin Rivera. May plano na lumusot si Mitchelin Rivera mga idol. At nakabuntot din si Elsid Maningo sa kanya. So, wala pa rin pagbabago mga idol. Leading pa rin Bornok Mangosong, Butchoy Planas, Mitch Rivera, Elsid Quiz Maningo, Ray Ray Baiti. Ayun na, muntik na mga idol. Ayun na, naka-inside Butchoy Planas. Ay, muntik na sana makuha mga idol. Bro, grabe talaga Bornok Mangosong mga idol. Ang bilis. Oh, kahit nag-inside pa si Butchoy dyan mga idol, nakukuha pa rin. Oh, inside palagi si Butchoy Planas. Triple. Mga idol, hapulan na naman. Oh, inside. Ayun. Nag-inside na si Bornok. Bornok Mangosong. Butchoy Planas.
Bar to bar mga idol, oh. Bornok mga oso, Butso kay Planas, Bes Rivera, Enzo Domingo. Wow! Final expert mga idol. Ala ka, grabe nga barto-baro. Dumikit na si Elsit kay Mitch Rivera. Hop, 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 inside! Ala, gikuha! Nakuha si Bornok. Nakuha si Bornok, nakuha. Butso kay Planas. Ay, nakuha na po. Bar to bar na po, Elsen Maninggo, Bornok Mangosong. Ala, grabe ka bar to bar mga idol. Hop, 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 hop. Hala! Nakuha na po, Nelson. Puli-pulihan, oy. Alam ka. Wala. Lumikit, Nelson Maninggo. Sabi nga bar-to-bar. Wala, leading up. Leading pa rin, Bornok Mangosong. Grabe na ka, the king of motocross. The Lion King. Okay, Butso kay Planas na po, pahabol. Encelen Rivera. Wow!
Champion yun, Bornag Mangosong.